ассалому алайкум ҳамдиёрони азиз аъзоини гурӯҳи ангур ва буғ. мо имрӯз 4 январи соли 2022 қарор дорем дар замини боғи ниёлхонаи пайванд, хоҷагии ниёлпарвари пайванд, шаҳри левакан ва бо устоди кор ҳоҷи қиёмиддин. Ассалому алайкум ака, шумо хуш омадед ба хоҷагии ниёлпарвари мо. Мана дар инҷа шафтолҳои барои имрӯз бисёр ҳавои гарм, ҳавои хуб аст. Барои апрел ки буриши ниҳоло мо шурӯъ кардем. Мана як 7-8 шафтолро мана ба ҳамин миқдор задем. Мана ҳамин шафтолу қариб ки ҳамон қадар буд. Ҳамина мо чизҳое ки бисёр ниҳолое ки кӯҳна шудага, айбар рафтага, бисёр ғалабда мешавад, ҳамира брида тоза мекунем, ҳамутун мемонем. Айнан ҳамин ҳосилҳоро асосӣ мемонем. Мана ҳамин навчиҳои ҳосил аст. ҳосилҳо шунед дигараша ана мегирем. ҳоҷи бобо ҳамин мебандад амисол? албатта мебандем. ана ҳамин буридагиҳо. ина буридагиҳо ҳамино ҳама ҳосил аст. Мана ҳамино ҳосил аст. ана ин ҷавоб ба ҳамон одамҳое ки мегӯянд ки ҳама буриди партофта ҳичи намебандад. ин шафтолҳо бинед ҳоҷи бобо дар ҳақиқат ҳамашро бурида партофтаст. Фақат мондааст майда шохчаҳояшро ки имсол ҳамино ҳосил. ин агар бисёр ғалабда шавад, касало бисёр пайдо мешавад. Якум дуюм апилитер мисол замбурҳои асаб кор намекунанд, мегирезанд, боси ғалабда ки шуд мегирезанд замбурҳо. Барои ҳамин чӣ қадар ҳамино мебанданд. ҳамино мебанданд. ҳамино ҳатман гул иншоалло ки ба модели паргон мебанданд ҳама ин. бо соли оянда ҳамин хел ҷангал мешавад, ҳамин хел бисёр мешавад. ҷангал мешавад, меравад. бо ҳамин хел буриш мегӣ. бо мумкин шояд ана инаша мемонем, ҷавоноша мемонем, яктани пек ҷавонора мемонем. азиз агар барояд неҷу ягон пек ҷавон мемонем. бо оя ки кӯҳна шуда мана ба монда дигира мумкин айбех мегирем. мумкин ина юра мумкин инаша айбех мегирем. ягон бо ниҳола ҷавона мемонем ки барои ҳосил додан. ҳоҷи бобо шумо дар ин хоҷагии пайванди шумо чанд намуд шафтолҳо аст? аз куҷо овардагиед? акин шафтоло ҳозир поёнтар мерем мебинем ниҳолоша 12 намуд шафтоло ҳастай. аз ҳамин ниҳола 4 намудаш личак мисол ино дар тобистону тирамоҳ мепазанд. алахусус флавор топ дар тобистон мепазад, реҷим дар тирамоҳ, баъд самер файр, флайм кист. ино 4 намуди личаке. беҳтарини личак ин одамо ҳосилҳо шедесан аҷоибот барои ҳам аз ҷиҳати ҳосил, ҳам аз ҷиҳати зебогӣ, ҳам аз ҷиҳати транспортабели бурдан. ино мо дар яшико агар бигирем ҳосила ё 14 рӯз бемалол вайрон намешаванд. бисёр транспортабеланд. ино аз Калифорнияи Америка орда шудагиянд. боду ҳавои Калифорнияи Америка ба боду ҳавои водии вахши мо чун соатҳои офтобӣ баробар ҳаст, лекин аз сабаби ки климати мо ҳарорати килокалорияи офтобӣ, гармии водии вахши мо баландтар аст, ин ниҳола бисёр афзоиши хуб ёфта истоданд ва нисбати Калифорнияи Америка 15-20 рӯз пештар мепазанд. ин як хосияти. хосияти хуби дигараш ҳамин ки нисбати унҷа ино лаззат чун дигар мешавад аз ҷиҳати килокалорияи баланди офтоб будани водии вахши мо. ҳамин олимои Америка омадан дидан, исбот карданд. ҳозир мана берем ба ниҳолои америкоӣ дар оҷа мебинем чанд намуди ниҳоло. баъд боқимонда боз 8 ниҳолои америкоӣ мисол пашмак ҳастанд. 8 4 12 намуда. 8 ин пашмак сар мешавад аз квин крески 10 май мепазад. аз ин пештар мепухтагӣ дига шафтолу дар водии мо нест. квин крес баъди вай Флорида Гранд, баъд мепазад Флорида Принс, баъд Тропик Бьюти, баъд ана 4 личи ки гуфтагӣ мепазанд. пас ҳаю баъд Ангелус шафтолу аст, шафтолу О Хендри аст, Файр Тайм аст, шафтолу баъд Карнавал аст. ино дар моҳи октябр мепазанд. бовар кунед дастархони мо иншоалло солҳои наздик 3-4 сол баъд дастархони мо аз ҳамин шафтолуҳо ҳам ғанӣ мегардад. иншоалло мо аз худо умед дорем ки ино бояд ки дар оянда мардум бисёр вай кунанд, аз инҳо истифода баранд. меваҳои хубтар аст барои ғанӣ гардонидани кисаҳои мисолам деҳқоно ба фикри ман ки хеле мусоид аст. шумо аз ин шафтолҳо ниҳоли фурӯшашро доре? ниҳола мо фурӯхта дорем. мо дорем бисёр шад ташкилоту саид ази омада ҳамин як 3 рӯз 4 рӯз омада гирифта бурда, як 8000 ниҳоло гирифта бурда ба мардум. онҷо наваё
با مردم انعام کردن حاجی بابا باغ‌های نو حاجی بابا دستی پروفایز شما اصل درد نبینه لیکن انجی شفتالو هم دارید ها انجی شفتالو هم هست در میدوره پشمکش یا لوچکش پشمک هم هست لیچک هم هست لیچکش نه آن قدم بوده معقول شده راستی نمیدونم یا که بسیار مایده لذتی کم داره لیکن پشمک های کلانش بسیار شفتالی با لذت ترین شفتالی ما حساب میکنیم حاجی بابا انا در بریدن همین بچه کنی گپ زنه چه بریدن در کجاشو بریدن در کار یک نقل کنید که همین این پسری من همین حاضی بریده گرفته سه نورا من همین شفتالی من همین حاصله از اینو یک تا کم میکنه شاید این اگر بشه ایش هم کم میکنه میگیرد این هم بسیار ایجا بالاتر کنی حاصل دک جا میبندد نشون تید گلشه من همین گله من همین حاصل است همین حاصل است من همینو حاصل خدا خواهد بس اومدم نوار گرفته تکرارا نشون میتیم خالده ولی اکا همین خیلی که انا اینو هاش رو بریدید همین خیلی توزه کردید یک 90% رو بریده پرتفتید این هویش رو هم خیلی میبرید ها اینش هم عیناً هم خیلی میبریم بسیار مونده همدیوران عزیز من در نزد شفتالو پروری پروفسیونال هستم من بگمانم شما یگان تاتون دیگر ایراد گرفته نمیتوانید که همه بریده پرتاف بینید در حقیقت همه بریده پرتافتن همه بریده پرتافتن همه بودم میخوام نمیبریدم لیکن این کس که شفتالو پروری پروفسیونال هستن همه بریده پرتافتن و حوصله شما موندن سال آینده همین نودهایی که در همین جا من این نودهای دراز رو بینید و همین نودهای درازی که میبینید در انا همین درخت هایی که حالی هم درخت نوده ندارن هم خیلی نوده پیدا می شود انا این شفتالو هایی که انا اینجا شنوندگی دین از دانه اش است برای چی؟ زردالو های زردالو اینو از زردالوی امریکای از کالیفرنیا به نام رباده هستن به نام رباده پیوند کردگی این بسیار زردالوی بهترین دنیاویه که اینم بعدی اول لارد میپزد بعد رباده میپزد که اینو یا پیش پزد کنن یا ترانسپورتابل این زردالو ها نیولو برای فروختن تیار شده برای فروختن تیار نه این تیار نه این اگه سال آینده تیار میشه بدیم نه پیوند کردگی شما پیوند کردیم ما سپتامبر پیوند کردیم آگوست انا سال آینده تیار بهار میبرید و بالای پیوند دراز میشه باز ما میریم دیگه جایی هموطنان گرامی بیاید من نوار رو کوتاه کنم ببینید که حاجی بابوی ما انا خیلی باز ارچه هاش نونده برای پیشروی جامعه برای زیبا کردن وطنمون این خیلی با ارچه ها رو میشنونن از تخمشون پرورش میکنن که هرچی ارزانتر نرخ پایان فروید نرخ درخت ها و من حاضر میبینیم پسری حاجی بابا همه بریده استودیان بریدنش رو تماشا کردید شما هم خیلی شفتالتون رو نترسیده برید و حالی ما میریم دیگر طرفی باغ دیگر نوار رو میگیریم